starts with Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais parler de couleurs. Pourquoi les couleurs exactement? Parce que ce sont la base de design et de déco intérieur. Imaginez que vous avez une pièce avec la pièce garitique blanche. C'est vrai, elle est spacieuse et tout, mais aussi elle est trop fade. Donc لازمنا une touche de couleur هي اللي حتخليها تكون animée, vivante. Ou là, imaginez que vous avez une pièce فيها quelques couleurs, حبيتو t'associer تزيدو une couleur تكون associée مع les autres couleurs اللي existaient déjà في la pièce تاعكم. Donc c'est pour cette raison رانا نهضروا اليوم على les couleurs ونفهموا شنو هو le cercle chromatique وكيفاش جاو هاد les couleurs وكيفاش ناسوسيوهم كيف. قبل ما نبداو كاين هاد لو ديسك كروماتيك، انا ما لقيتوش، بوتيتر نتوما تلقاوه. داخل هاد لو ديسك كروماتيك عندنا لي كولور بريمير. لو ساركل كروماتيك يبدا بلي كولور بريمير هما لو جون لو روج اي لو بلو. عندنا كي ناسوسيو دو كولور بريمير حتعطينا اون كولور سكوندير. لو ميلونج تاع لو جون مع الروج حتعطينا اورانج، لو ميلونج تاع روج اي بلو يعطينا فيولي، اي لو ميلونج تاع لو جون اي لو بلو يعطينا لو فار. Donc, on a trois couleurs secondaires. Alors, les couleurs tertiaires. Les couleurs tertiaires, au moins, les couleurs les jouent entre une couleur primaire et une couleur secondaire. Une couleur tertiaire, ce sont les couleurs intermédiaires. Le tout, on a 12 couleurs. 3 couleurs primaires, 3 couleurs secondaires et 6 couleurs tertiaires. Le tout 12. Avec le cercle, les fait 12 couleurs, on va le diviser en deux. On a 6 couleurs chaudes, 6 couleurs froides. Mais ما عندناش que 12 couleurs. هادوما c'est juste les باينين. عندنا une couleur فيها plusieurs tons. عندنا فيها plus que 200 tons. باش نقدروا نشفاو لهم كاريتيك. دونك كاين دي كود تلقاو وين لي كولور تلقاو فوقهم دي كود. اكزومبل لهنا كيما هذا البلو عندنا مكتوبه كود شغل سا ديبون من داك تكون فونسي من داك تكون كلير. بون هذا اسمه لو كامايو. لو كامايو شنو هو؟ معناتها عندك اون سيل كولور فيها بليزيور طون. اكزومبل في اون بياس حيستعملوا كيما هذا ليكزومبل عندنا في لي كوسان مستعملين لو بلو. كاين بليزيور نيونس تاع لو بلو ميم في لو موبل. لو كامايو في اون سول بياس حيساعدنا بزاف. علاش حيساعدنا بزاف؟ باسكو حيبين لنا بلي شغل استعملنا بليزيور كولور وهي اون سول كولور برك دو ديفيرون طون. هعملك دو زيكزامبل يبينوا لنا l'utilisation تاع الكامايو واش خرجنا كوم روندو. لو كامايو يستعملوه aussi في لي سيجور باسكو عندنا هادوك لي بتي كوسان هادوك يديروهم ويستعملوهم بليزيور طون تاع اون كولور حيمدنا ان روندو مانيفيك. ابري ما عرفنا لي كولور ديال لو سيركل كروماتيك، دوكا لازم نعرفو كيفاش ناسوسيو هاد لي كولور. باش ناسوسيو هاد لي كولور هما كاين بليزيور ميثود، مي احنا نعرفو كل 3 ميثود. علاش لي 3 ميثود؟ باسكو في لا ديكو انتيريور اي ديزاين ما نقدروش نديباسيو 3 couleurs sinon حيخرج لنا كارنفال. لا ميثود الاولى هي لا ميثود دو كونتراست. كيفاش نديرو لو كونتراست انتر لي كولور؟ نخيرو اون كولور وشنو هي اللي تقابلها في لو سيركل. اكزومبل عندنا لو فير اي لو روز. في هاد لي دو اكزومبل اللي راهم قدامنا كاين استعملوا لهنا لو فير اي لو روز. لو كونتراست كي استعملوا لو كونتراست هاي ليك واش كانت الريزولطا. بون هما استعملوا في لا بروميير فوتو اون كولور دومينونت اللي هي لو فير، ابري زادوا لو روز. هذا سي ان اوتر اكزومبل على لو كونتراست انتر لو بلو اي لورانج. هنايا استعملوا في لا بينتور اي اوسي يقدروا يستعملوه في لو موبل. Après ما عرفنا بليك لو كونتراست هو سي لوبوزي تاع لي دو كولور اللي كاينين في لو سيركل، نروحو لوطر ميثود. لا دوزيام ميثود هي لو تريونغل. لو تريونغل تاعنا تخيروا نبداو دو باز نخيروا لا كولور اللي رانا حنديروها، ابري ناسوسيوها مع لي دو كولور يجوا معاها دابري هذاك لو تريونغل. بون اكزومبل اللي عندنا لو جون اي لو روز اي لو بلو. هاد لي زيكزامبل اللي يبينوا لنا لاسوسي كيفاش اسوسيو هاد لي كولور ولا l'association تاع لي كولور بريمير لو بلو لو روج اي لو جون. وفي هاد ليكزامبل اللي راهو على غوش نشوفوا بلي استعملوا بلوس لا ريغل تاع تريونغل هذيك لو جون لو بلو اي لو روج تاع لو روز اللي داروها. لا كولور دومينونت تاعهم هي لو بلو، استعملوا فيها لو كامايو. عندنا بليزيور نيونس تاع لو بلو. وفي ليكزامبل اللي راهو على غوش نشوفوا بلي كيزون يوتيليزي لي كولور فورت. هاد لي كولور فورت عندنا لي 3 عندنا هنا يستعملوا 3 كولور هما لو روج لو جون اي لو بلو. لو بلو في هاد لو كا باسكو سي ان بلو électrique في هاد لو كا لو كونسيدير كوم سي une couleur forte، مي هو دو باز سي une couleur basique دوك نهضروا عليه.
Puisque هادوك les deux méthodes كاينه une autre méthode la troisième méthode واش نديرو نخيرو une couleur اللي رانا حابين نديروها ونزيدو لها les deux couleurs اللي جايين à côté d'elle. Après ما هضرنا على les couleurs كاين d'autres couleurs هما اللي نقدروا نبداو بهم ونزيدو لهم هادوك les couleurs واش يمدونا un résultat مليحه. Donc وشنو هما هاد les couleurs ce sont des couleurs neutres. Les couleurs neutres عندنا le blanc, le beige et le gris et le noir. Bon avec les nuances تاعهم نبداو من le plus clair كاين le crème حتى le plus foncé اللي هو le charbon كاين aussi le chocolat. كيما رانا نشوفوا لهنا كاين quelques exemples. هاد les exemples رانا نشوفوا بلي استعملوا des couleurs neutres وخرجت لهم un résultat magnifique. كيما هاد les trois exemples الاخرين رانا نشوفوا بلي ils ont utilisé هكا des touches mais تاع des touches de couleur exemple كيما داروا des textiles en jaune. Par contre utiliser aussi la photo الاخرى استعملوا une plante هذه باسكو من داك les couleurs neutres تلقاو بلي استعملوا لهم des plantes et tout باش تكون plus animée الحال من داك ça marche وحده. Et pour les gens اللي ما يحبوش que les couleurs neutres وحدهم يحبوا une fraîcheur la sensation تاع la fraîcheur la sensation شغل عندهم une pièce joyeuse et tout كاين des couleurs claires et douces هما les couleurs pastel. Les couleurs pastel عندنا ce sont les tons هذوك تاع le rose clair les tons clairs تاع le rose le vert et tout. Mais avec le temps les couleurs pastel زادوا لهم le noir des touches de noir علاش pour obtenir des tonalités plus soutenues. Alors ماشي غير le noir تاني زادوا لهم le gris ونلقاو ماشي غير que le rose et le vert نلقاو d'autres couleurs les tonalités تاعهم plus claires. Après ما هضرنا على les couleurs neutres les couleurs pastel et tout باش ما تلفلناش كاين des couleurs هاد les couleurs حيساعدونا بزاف les couleurs basiques. Les couleurs basiques هادو شنو هما عندنا le bleu le blanc le gris et le marron le sable. هاد les couleurs يكونوا لا باز تاع une pièce. بون يستعملهم يقدر واحد يستعملهم اللي ماهوش حاب يدير دي كولور فورت اي تو يقدر يستعملهم ويابليكي فيهم لو كامايو لي ريغل تاع لاسوسياسيون دي كولور تخرج له ريزولتا بزاف شابه. من داك لي كولور بازيك وحدهم تخصهم ان بو دو كولور نزيدو لهم اون كولور فورت بصح ما نزيدوش هكاك بك كاين لا ريغل دو 3 تير ان تير. لا ريغل دو 3 تير ان تير معناتها لو 3 تير هادوك نديرو فيهم دي كولور بازيك الان تير نديرو فيه اون كولور فورت. وين كاين لي 3 تير حيكون عندنا لو كونتراست يكون عندنا لي ريغل هادوك داسوسياسيون دو كولور ما نساوش ثاني اون كولور دومينونت هي اللي دوميني ابري نزيدو نكملو لي كولور الاخرين. ابار هادوك لي 5 كولور بازيك كاين دي كولور فورت. دي كولور فورت مقبله هضرت وين كاين لا ميثود تاع تريانغل هضرت ان بو عليهم. دونك هاد لي كولور فورت سي فري كو نقدروا نديروهم ماشي ما نقدروش نديروهم مي ماشي فاسيل كيما لي كولور بازيك باسكو لي كولور فورت صح نديرو نتبعوا لو سيركل لو كونتراست اي تو مي من داك ما تخرجش باسكو سي نزيدو شويه في اون كولور على الاخرى اي تو ما حاش تخرج لنا الريزولتا كيما رانا ايماجينيو فيها مي نقدروا نديروها ماشي ما نقدروش نديروها. الوغ ميم من داك السي حنكونوا حنديروهم حنكونوا على مود اي تو مي دو بريفيرونس ديروا دي كولور بازيك ولا دي كولور وتزيدوا هكا تزيدوا هذوك لي كولور فورت شويه شغل دي توش ماشي بزاف باسكو سي زعما تشرو ان موبل روج ولا اون كولور فورت واحده اخرى avec le temps شغل كي تروح لا مود تاعهم وتكرهوا منهم ايتو باش تبدلوهم سي ان بو شير. دونك دو بريفيرونس من الاول ما نديروا لي شغل لي زاكسيسوار الخفاف هذوك اللي نقدروا نبدلوهم مالغري كو تبعتوا لي ميثود اللي هضرنا عليهم ايتو مي دي فوا ما حاش تخرج لنا لا ميم ريزولتا اللي رانا نشوفوها كيما لا ريفيرونس اللي دينا. وعلاش باسكو يا دي فاكتور داكو حابين تعرفوا شنو هما هادو لي فاكتور. على بروشين فيديو ان شاء الله. Je vous souhaite une bonne journée. Salam.